Depuis 2008, date de sa première édition, le Salon du Cheval de Gelida s'est attelé à remplir une de ses principales missions, à savoir la contribution au développement de la filière équine au Maroc. Le thème de cette année reprend le thème de la première édition et qui est Fierté et Passion. C'est un thème qui met en relief la dimension culturelle de ce salon, c'est-à-dire les arts équestres traditionnels, les métiers traditionnels de l'artisanat liés au cheval. هذا المعرض أنا شاركت فيه من السنة الأولى ديالو وعام على عام الحمد لله كيبان لنا التغيير وكيبان لنا شي تطور. الحمد لله كل عام تيزيد شوية لا في الصناعة ولا في التقدم ولا كل شيء الحمد لله تنشوفوا الحمد لله دائما الجديد. تنعرضوا هادشي بوجهان أحمر بحال دابا كاين السروج اللي هي زعما نادرة من نوعها، هي المعارض في العكس هي تتشجع الصانع. Un des stands les plus attirants de cette 10e édition était le stand des régions. Le Maroc est très riche par la diversité de ses régions, par la diversité de son patrimoine et par la diversité des aspects culturels que les Marocains entretiennent avec le milieu du cheval. Nous avons vu la participation d'un certain nombre de pays africains qui sont venus pour exposer, qui sont venus également pour tisser des relations d'amitié, de coopération dans le domaine du cheval avec leurs homologues nationaux. Le salon était une parfaite réussite. Notre participation au salon va sans doute agrandir notre éventail de coopération et nous en sommes très fiers et très contents. C'est magnifique, le salon de El Jadida, c'est une vitrine, un baromètre qui permet de mesurer le niveau d'évolution de la filière équine marocaine. نعبر عن امتناننا وشكرنا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة وشكرا لكم إدارة المعرض التي عملت بجهد لتنظيم الفعاليات بصورة مرضية جدا. تشرفنا بالدعوة للحضور هذا المهرجان من خلال المعارض والتعرف على الفلكلور المغربي من خلال عدة الفئات من جميع مجالات الفروسية، ونتمنى أن تكون المشاركة مستمرة ما بين قطر والمغرب العربي. هي أول مرة نحن نشارك في هذا التنظيم صالون دو شوفال، وما شاء الله هناك إقبال كثيف جدا. La Garde royale participe à la 10e édition et pour la 10e fois au Salon du Cheval d'El Jadida. Pour cette année, on a pris comme titre la Garde royale, loyauté et fidélité au service du trône. Depuis l'ouverture, on a eu plusieurs visites des délégations, du grand public, des professionnels de l'équitation. المعرض يلعب دورا مهما في استحضار مجال التعاون وتبادل التجارب مع المؤسساتيين ومع الفاعلين في هذا الميدان. Nous participons à ce salon depuis 7 ans. Nous essayons qu'il y ait à peu près toute l'expression plastique marocaine autour de la thématique du cheval.
Il y a beaucoup d'exposants, beaucoup de choses à voir. C'est un grand bonheur de venir et d'y participer également. شارك هنا بمعرض الفرس بالجديدة للمرة التاسعة على التوالي. هي فرصة للتلاقح الثقافي والتلاقح الفني واللقاء والحوار وتبادل الأفكار. تأتي مشاركة اتحاد المصورين العرب ضمن فعاليات معرض الفرس بالجديدة. السنة كانت ضعف المشاركات اللي جاءت في السنة الماضية. تنوعت الأعمال في جمالية صناعة الصور الخاصة بالخيل العربي. بالنسبه لهذه المباراه فيها جوج انواع، فيها النوع ديال الصباغه وكاين الرسم اللي بغى يرسمها بقلم الرصاص ولا بالفيزان ولا يرسم بالباستيل ولا شي حاجه. الدور ديالنا هو نشجعوا هاد الشباب ونتمنوا على الله يوفقهم الله. لو فيت انه لو صالون دو شيفال اورغانيزي هاد المسابقه هذه شي حاجه اللي هي مشجعه والحمد لله. L'opération ouverture sur l'enfance, nous l'avons commencé et initié depuis la première édition. Et de plus en plus d'enfants visitent le salon. Alors imaginons un enfant qui est venu en 2008 âgé de 6-7 ans et qui revient maintenant âgé de 17 et 18 ans. Quelle évolution! Aussi bien de par sa vision vis-à-vis du salon et de par sa passion qu'on a pu inculquer à cette enfance-là. Je suis très contente de venir à le parc d'exposition de Mohamed VI et j'ai aimé le chevaux, j'ai aimé tout ce qu'ils ont fait comme activité et je suis très contente. اليوم بريد المغرب يشارك بإصدار طابع بريدي مغربي يخلد للدورة العاشرة لمعرض الفرس، يجسد الهوية البصرية للمعرض على خلفية لتبوريدة. Il faudrait noter aussi le niveau élevé des conférences culturelles et des conférences scientifiques qui sont organisées tout au long de ce salon. حسيت ان في اهتمام، مش اهتمام بس كهوايه، اهتمام علمي كمان. الحقيقه يعني انا انبهرت. اتمنى لهم كل التوفيق والنجاح وانا متاكد ان كل سنه هتبقى احسن من اللي قبلها، لان واضح الحماس اللي انا حسيت. Bienvenue à tous et à tous à ce forum économique qui va zoomer en particulier sur la région d'El Jadida. La Tborida a connu une progression très importante qualitativement et quantitativement. Cette édition se caractérise par un certain nombre d'événements importants, dont notamment la deuxième édition du Grand Prix de Sa Majesté Mohamed VI de la Tborida, dans laquelle participent les meilleurs sorbas au niveau national. هذا العرس كان داز بواحد المستوى عالي من جهة تنظيم، من جهة لقاءات، من جهة كل عروض. الجمهور كان رائع، الله يعطيه الصحة، لأن الجمهور ما بقاش سهل، الجمهور ولا كيبغي البارود. لا خوف على التبوريد، حنا نبقاو محتفظين على التراث إلى اليوم نموت إن شاء الله. المعويد جا لهاد مدينة التبوريدة واحد النظام، كل منطقة تدوز بالزي واحد، العودان كل شيء كيف اللباس اللي تيلبسوا الفرسان كل شيء كيف وداك الشيء جميل. Cette année se caractérise par une élévation du niveau de technique et organisationnel. On constate cette année, de l'avis de tous les participants, que ce soit les juges, les cavaliers internationaux ou autres, les grands techniciens du sport équestre, qu'on peut facilement passer au degré supérieur.
On a commencé à El Jadida au champ de course, maintenant on est dans un hall mais vraiment magnifique. Un très grand progrès par rapport au début. Je suis sûr qu'aujourd'hui on est capable de faire même un 85 étoiles sans problème. On a les infrastructures vraiment super. L'organisation est vraiment très bien. Je suis très content d'avoir gagné le Grand Prix. C'est le premier Grand Prix 3 étoiles que je gagne. Voilà, en plus la tournée est vraiment fantastique. On a 3 super concours, 3 très belles pistes avec des bons sols. Là, toute leur vie, je pense qu'ils se souviendront d'avoir été en jaune, en pêcheur et avoir reçu la récompense de la part de Moulay Abdellah. Ce salon a vraiment évolué ces dernières années. أشكر المنظمين على تنظيم هذه البطولة أول يوم للمربيين، تطورات كثيرة، شيء رائع يكون كتنظيم كأرينا بشكل جميل جدا. Depuis 2011, on participe au salon de Jeddah. Ça nous rapporte une vitrine pour être un peu connu. بالنسبة للبطولة الدولية فقد تألقت حيث أصبحنا ننعت بأفضل منظم لبطولات من هذا النوع. Cette année, c'est encore mieux. On a fait mieux en battant une championne du monde qui est là, qui est la plus grosse écurie au monde. Et ça fait vraiment plaisir. On est premier. Je suis très contente de représenter les filles en général et surtout les juniors. Par rapport à l'organisation, c'est très bien. Je trouve que ça s'améliore d'année en année. قمنا بهذه الجوله اللي هي تقريبا الثامنه على التوالي باش نشاركوا خوتنا في المعرض الدولي للفرس. حنا تندافعوا كثيرا باش يبقى هذا التراث عاليا ديما تيرفرف في الاعالي ديما. لجنة من الحكام تنعتمدوا على نموذج يعني ذاك العود ولا العوده اللي تيكون في المسابقه خصو يكون تينتمي لديك الفصيله وتنعتمدوا على الشكل وعلى الحركات ديالو. هاد السنه هي سنه 7 على التوالي اللي كندي فيها هاد الجائزه ديال اجمل فراسه في المغرب في هذا الصنف ديال العربار. معرض الفرس الجديده منظم مزيان وكيقدم الكثير للفرس. انا فخور بهذا الفوز هذا والحمد لله ملي كنشرف البلاد ديالي المغرب بهذا الفوز والحصان ديالي كيستحق والحمد لله. الصراحه كانت دوره شريفه والتنافس كان في احسن الظروف. كاين تطور وكاينه منافسه وكاين مجهودات من اللجنه المنظمه. Le championnat international du cheval barbe ici au Maroc qui se déroule chaque année. Et chaque année, moi je vois qu'il s'améliore de plus en plus, aussi bien sur le plan de la réception des chevaux, des nombre de participants, de jugement. Au niveau du championnat du cheval barbe, donc il y a déjà maintenant, c'est la 6e édition, on a vu une évolution au niveau des chevaux et je trouve que la qualité des chevaux présentés a vraiment augmenté au fil des années depuis 6 ans. So beautiful, there were horses on fire and it was so beautiful. J'ai passé un bon moment au salon de cheval, c'était trop cool, c'était agréable. C'est la première fois que je viens et je veux revenir tous les ans. شرف لي أنني نكون متواجدة كضيفة شرف في الدورة هذه من أسبوع الفرس. أكيد أن هذا المعرض هذا هو مفخرة لينا كمغاربة. فعلا كيبيننا على أن الفرس عنده أهمية كبيرة عند الإنسان المغربي. كنشوف أنا الفرس رمز من الرموز ديالنا العربية ورمز تكوين الهوية ديالنا. كاينة واحد البنية تحتية اللي هي متينة وصحيحة وكتبان بأنها رقمات واحد التجربة ديال 10 سنوات. حقيقة احنا اللي كيحصلنا الشرف باش نحضروا في هذا المعرض هذا وفي هذا الفضاء
الرائع اللي كيضم هذا الاحتفاء وهذا الاحتفال بالفرس المغربي. Je suis agréablement surprise. يعني نقدروا نضاهيو التظاهرات ديال الفرس والخيل في العالم. هنيئا هذه المدينه بهذا المعرض اللي خصو يستمر. فرحان بزاف ومسرور واعتز بهذه وما نكرهش نعاود السنه المقبله والسنه المقبله نحضر. Tous ces succès ont fait que le Salon du Cheval d'El Jadida est devenu un événement attractif, prestigieux et de renommée internationale. Un anniversaire, ça se fête. Et la fête, elle est merveilleuse. Joyeux anniversaire au Salon du Cheval. 10 ans se sont déjà écoulés. Ils ont été très très bien. Et j'espère que cet événement va grandir et être toujours sur les devants de la scène. Happy 10th anniversary to the Salon du Cheval. Buon 10° anniversario qui ad El Jadida. عيد ميلاد سعيد لمعرض الفرس. İyi ki doğdun Salon de Cheval. سنة حلوة يا جميل. Z dnią rождения. سنة سعيدة يا سيدي. هذا معرض ديال الفرس. اسكو سنباركي. بارك الله عليكم وداك الشراء. تحية طيبة للجميع. كنتمنى لكم عيد ميلاد سعيد. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rendez-vous donc est pris pour la 11e édition qui aura lieu entre le 16 et le 21 octobre 2018.